कहीं विलंब गतकाली तो जो आमर राज्यसभा सदस्य मुना खां भेटला तो कहते निश्चित भाव में अनुधान करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करी कहते तेणु आम निश्चित अपेक्षा करिया कौन अनुधान करेंगे कार्यानुष्ठान कौन ने तो आम अपेक्षा करने कथा विलंब अनुसार देखला राज्यसभा सांसद माने जो माने अच्छा सांसद माने से दिभाग गोटे पांड्यान विरोधी पांड्यान गोटे फाइट आरंभ नहीं नहीं स्वाभाविक भाव में दिभाग होबार कारणटा है जो मूल निष्पत्ति नहीं पार्लियामेंटारी कमिटी जेन बसते नवीन बाबूर सभापति तोरी बसते से तो आलोचना करते विरोध करवा ता परवर्ती अवस्था जो डिसीजन टा है समस्त दिभाग सांसद मान भितर दिभाग होती तेणु ताकू से अनुधान करबे पुणी से मत परिवर्तन कथा जो हेची सेटा किए कहिची को परिस्थिति रे कहिची सेटा तो अनुधान करी बोली कहिसथि आमे मध्य जाइथिलु भेटिथिलु हमर जो एडवाइजरी कमिटी वाला आमे मध्य भेटिथिलु सभापति को तांको मध्य आमे मध्य समस्त कहलु कहला पर से भी कहिसथि मु निश्चित भाव ताको अनुधान करबी आउ कहिसन तो गतकाली देइसन तांकर वक्तव्य मु देखुथिली टीवी रे जे निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो जो जो को परिस्थिति रे विचार करबी कोन हेछि देखि हां देखिबे विचार करिए देखिबे तो देखिके तो पुनी कोन गुड निष्पत्ति नेबे ना अपेक्षा करिया कथा रे आज्ञा आपण जाइथिले भेटिले मुन्ना खां भेटिले एवं नवीन पटनायक कहउछन विचार करिवे किंतु ता भितरे भिन्न भिन्न भोटिंग हबाटा अलगा कथा जड़े जनक विरोध में आलिगेसन आनिकी सोशल मीडिया रे जो तांकर छवि को मलिन करवा ये दलर गोटे सेटा तो जेहेतु कहली परा प्रथम जो निष्पत्ति होता निष्पत्ति बदलिला बदलिला तो पुणी समस्त नहीं बदलार कथा थिला जोटा सेटा हेई नहीं आ जड़े जो राज्यसभा जो अच्छा नेता सस्मित पात्र जी राज्यसभा सदस्य सी जो ट्वीट कले से किसी लोग ग्रहण कले ना आम तो निष्पत्ति गोटे प्रकार होता निजे सस्मित पात्र कहते गोटे स्टेटमेंट में देखुली जे वाक बोर्ड बिल विरुद्ध रे पुणी परवर्ती जो परिवर्तन आसला जो चेंज है डिसीजन सेटा को केउ परिस्थिति रे किबळ भाव रेला सेटा तो सेति पई तो विभ्राटिया सब होई छी सर तो सस्मित पात्रकर क्षमता अछि जे सस्मित पात्रकर निष्पत्ति को चेंज कर देबे सुप्रीम कोर्ट निर्देश को मानिबेनी एवला कि तो विश्वास करि पर नहीं सेति पई तो सेटा सेति पई तो से कहउछंती सभापति सेति पई कहउछंती हम दल नेता जे से देखिबे कोन अनुध्यान करबे को परिस्थिति रे सेटा पुणी तार मत परिवर्तन हेची विवेक अनुमोदित भोट देवाई निष्पत्ति है देखिए बोल देखु नवीन पटनायक कहते देखिए बोली आम अपेक्षा नक नेता मैंने परस्पर विरोध में गई खोलाखोली होगा चारि सांसद देवाशिष सामंतराय कहवा देवाशिष सामंतराय चारि सांसद कहवा ये दलर छवि को आहरी अधिक मलिन करूनी कि से तो खूब शीघ्र ता भितर गोटे जवनिका पड़ा उचित मोर मतरे अधिका समय न नहीं खूब शीघ्र जेहेतु से नहांती किए सस्मित पात्र कुआडे बाहर को पार्लियामेंटारी कमिटी टूर रे जाइछन्ती आसिले निश्चित भाव में तार भितर गोटे जवनिका पड़ो पूर्व नेता दल को कार किभली भाव व्यक्तिगत भाव में किए कौन कहूँ कौन कर अलग कथा आम तो आम जहाँ मत कहवा कथा आम जो एडवाइजरी कमिटी आम जाम सभापति को आम अवगत करइचु जे कोड़ा ठीक है कोड़ा भूल है कहीचु सब से अनुसार से निश्चित भाव में परवर्ती निष्पत्ति नेबे मोर विश्वास आज्ञा प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में अनेक लोक पांड्यान को दायी करते से अलग कथा थिला किंतु सपक्ष बाहर कहवा एवं जड़े वरिष्ठ नेता को एभली टार्गेट करवा तो ये कोना कोठी दल टिके क्षतिकारक होनी कि सेटा तो दल तो जहाँ होउची सब निश्चित भाव क्षतिकारक एथिरे तो टिके भी माने संदेह नहीं तेणु खूब शीघ्र ताकू जवनिका पड़वा उचित एथिरे अधिका विलंब करवाटा ठीक हम ना सर बिल को लेकिन जो विवाद आरंभ होता बीजेपी भितर बर्तमान पांड्यान को लेकिन विवाद परिवर्तन हो किसी फर अच्छा किसी विरोध सोशल मीडिया गई खोलाखोली से जहाँ विरुद्ध जी भी जहाँ कहूँ आम तो अल्टीमेटली आम क्या पाक से कथा जीव निश्चित भाव में आम दलर सुप्रीमो को पाक ही जीव किए का कहला मु तो हेंती का विरुद्ध कहवाई उचित मन करूना किंतु अल्टीमेटली सभापति ये को ही जीव तेणु सी निजे यहाँ को खूब शीघ्र यार गोटे जवनिका पकेबा उचित अधिका या विलंब करवाटा ठीक हम ना गतकाल जो चारि सांसद कहले सोशल मीडिया को आसिले से एक प्रकार पांड्यान को सुरक्षा नवीन को काठगड़ा टाणीदेले कहते नवीन निष्पत्ति नेतृत्व निष्पत्ति
ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ନବୀନ କାଣ ଲେଖା ଠିକ ଅଛି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କହିଥିବେ ସେଟା ସେ କହିବେନି ଯଦି କହିଥିବେ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଥିବେ ସେ କହିବେନି କହିବେ ତ ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ନାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବନିକା ପଡିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ କଲେ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ହଉଛି ଭୁଲ ଠିକ ହଉନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଯେ କଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ ହେବା ଦରକାର ଆଗକୁ କହିଲି ତ ସେ କଣ କଲେ ଠିକ ହବ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲାଭବାନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନେବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମାନେ କଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିକି ତ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଏକା ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆପଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଦେଲୁ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଲୁ ଆଉ କଣ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରେସ ମିଡିଆରେ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଯାହା ଆମର ମତାମତ ଦେବା କଥା ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଇଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ତା ବାବଦରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ତ ସେ ବି କହିବା ଉଚିତ କହିଲେଣି ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନ କହିକି ତ ପୁଣି ପ୍ରେସରେ କହିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା ସେ ବାବଦରେ କରିବାଟା କଲେ ସେଟା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହଉଛି ଠିକ ହଉନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଚାରି ସାଂସଦ ଗତକାଲି ବାହାରିକରି ପାଣ୍ଡିଆନ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ପଛରେ କି ରହିବ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବାହା ନଥିଲେ କାଲି ହଠାତ୍ ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ପଡିଲା ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ପୁରା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ହଁ ସେଇ ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତ ଯୋଉ ମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦଳର ଲୋକ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନିଜେ ଯାହା କହିବା ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ନାହାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବୋଲି ତ ନିଜେ ଘୋଷଣା କଲେ ତାର ବାଦ ମାନେ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କରିକିରି ଦଳଟାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ତ ଠିକ ହଉନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ 42-43 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦଳରେ ଅଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସଭାପତି ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ୟାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜବନିକା ପକାଇବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ କିଏ କୋଟେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇପାରେ ମାନେ ମୋ ମତରେ ସେଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ ଯାହା କହିବା କଥା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଉଚିତ